Muy buenas tardes de este lado del Océano Atlántico. Muy buenas noches en África y en Europa. Una vez más, el agradecimiento de parte del Departamento de Ciencias Sociales, que se encuentra en este momento representado por su muy noble y muy distinguida vicedirectora, la profesora doctora Andrea Gastrón, y por vuestro servidor. Nosotros, junto con la querida profesora doctora Isabel González Nieves, integramos el equipo de gestión del departamento y también les doy las bienvenidas en nombre del departamento de posgrado, particularmente el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también les doy la bienvenida en nombre del máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Juntos estamos aquí dispuestas a aprender muchísimo, una vez mais uma vez, como se dice en portugués, a partir de los aportes que nos brinda el maravilloso y en buena hora creado y lanzado equipo de estudio e investigación sobre la cultura jurídica, la sociedad y la historia del África subsahariana. Ya nos han brindado, aparte de la reunión de apertura, nos han brindado otro encuentro que hay unanimidad en el sentido de que fue extraordinaria, que fue excelente. Todas las personas que asistieron el miércoles pasado quedaron completamente encantadas. Y ahora esto quiere decir que estamos esperando otra vez deslumbrarnos con vuestras exposiciones. La doctora Andrea Gastrón y yo, y seguramente las otras profesoras y profesores del programa que están acompañándonos, estamos listos aquí, estamos prontos con nuestro cuaderno y nuestro bolígrafo para tomar apuntes y aprender. Como buenos alumnos y alumnas que somos, aquí estamos dispuestos a no perder detalle de las exposiciones. Hoy el evento tendrá como maestra de ceremonias a una persona que, además de ser brillante, me es muy querida como ser humano, que es la profesora Lina Ventura Caloyas. De hecho, toda esta idea nació a partir de una conversación que manteníamos dentro del marco del máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona con Lina alrededor de la temática de su tesis de maestría. Se supone que yo soy el orientador de Lina, pero más bien me parece que Lina me está orientando a mí. Y cuando Lina me empezó a contar las particularidades de la cultura jurídica de Angola, me quedé tan extasiado, tan encantado, que le dije: Lina, tenemos que hacer un grupo, un equipo de estudio e investigación. Y entonces Lina me dijo: no hay ningún otro en todo el continente americano. Claro, Lina se quedó corta porque después averiguamos que tampoco hay otro en Europa. O sea que este es el primero de América y de Europa. Y entonces, junto con Ireneu Matamba, junto con Elisa Silicaviza, junto con Ana Celeste Januario, junto con Amor de Fátima, junto con Job, junto con Zunguetti, hemos trabajado entre todos y otras personas más muy queridas también. Y hemos trabajado, y la gente de África cuando se pone a trabajar no la para nadie, no la para nadie. África es una máquina de crear y de hacer cosas. Y bueno, nada, en 3 semanas, 3 encuentros. Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Paso la palabra entonces frente a un público que ya ha pasado de las 60 personas y seguirá creciendo seguramente. Paso la palabra a mucho mejores manos, las de la querida Lina Ventura Caloyas, y me dispongo a aprender. Gracias, Lina, tuya la palabra. Muchas gracias, doctor Ricardo Rabinovich. Buenas noches a todos. Una noche especial para el doctor Ricardo Rabinovich, nuestro maestro y mentor de este grupo, a la profesora Andrea Gastone y también al profesor José María Pérez Rajado de la Universidad de Girona. Agradezco ainda a todos los profesores de las universidades de Buenos Aires y Girona que están presentes en esta sala. Esta es la segunda presentación de temas por el grupo de estudio e investigación sobre la historia, sociedad y cultura jurídica del África subsahariana, donde se abordan temas de trabajo, persona y familia. Para la exhibición de estos temas, contamos con la presencia de 4 amigos angoleños, estudiantes de los cursos intensivos de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, que le voy a presentar. Primero, mi amiga Elisa Silicaliza, que es abogada, egresada de la Universidad Jean Piaget de Luanda y profesora de Derecho Laboral. Ana Celeste Cardoso Januario, que es abogada egresada de la Universidad Agustín Neto y actualmente se desempeña como secretaria de Estado de Derechos Humanos del Gobierno de Angola. Gabriel João Sotti, que es abogado egresado de la Universidad Agustín Neto de Luanda, catedrático de Derecho Internacional Privado y juez del Supremo Tribunal Militar. Y por último, mi amigo Irineu Matamba, que también es abogado egresado de la Universidad de Agustín Neto en Luanda, magíster de la Universidad de Portugal y catedrático de Derecho de Familia y Comercial. Para las abordajes de los temas, vamos a empezar con nuestra amiga Elisa Silicaliza, quien abordará el tema del trabajo doméstico en Angola, con énfasis en los pueblos Ubuntu que componen las provincias del centro-sur de Angola. Elisa, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Gracias, Lina. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ok. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a doctora Gabriela Gastón y a los otros profesores que están ahí. Particularmente o doutor Ricardo por me terem invitado a formar parte desse grupo de estudo sobre investigação, estudo e investigação sobre história, sociedade, cultura jurídica de África subsaariana. Para mim é grande honor para ser parte desse grupo e, sobretudo, ter se lembrado de mim. Então, aí já desapareceu. Dá-me só um minuto, desapareceu. A tecnologia cá não está dando certo. Isso. Empezaremos a falar sobre
perdão, meu espanhol não é muito bueno. Meu trabalho é de trabalho doméstico. É um tema de minha escola que é trabalhado com meus estudantes. Trabalho doméstico tem três perspectivas. Falaremos na perspectiva antes de falarmos falarmos de tema de trabalho doméstico, faremos uma breve descrição da Angola para melhor compreensão, onde está situado. Angola é um país situado em África subsaariana, com 18 províncias, 144 municípios e 518 municípios. Minha tecnologia não é boa, não é. Perdão. Deixa-me chamar-lhe técnico porque não vos vejo, mas continuo falando. A primeira perspectiva, falaremos da importância do trabalho doméstico em Angola, particularmente a sociedade da África subsaariana. A segunda perspectiva, a divisão de trabalho doméstico na cultura tradicional bantu e especificamente na cultura Ubuntu. A terceira, faremos a divisão dele. Então, a importância do trabalho doméstico. A importância, a África subsaariana apresenta uma realidade plural com múltiplas diferenças que distinguem as várias sociedades que integram e seu substrato passa pelo tipo de produção material dominante, traduzido em uma produção da mera exploração natural com uma incipiente transformação doméstica. Segundo Emmanuel Moraes, o trabalho doméstico merece mercado e emprego. A África subsaariana está intrinsecamente ligado ao tipo de produção material dominante, à natureza da relação de produção estabelecida pelo sistema de distribuição de rendimentos. Tudo isso condicionado de um profundo processo de estruturação mundial atual, chamado mundialização e globalização. Entretanto, que é isso de trabalho doméstico? Em nosso Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPES, trabalho doméstico é uma atividade realizada na residência de outros por trabalhador nacional ou estrangeiro residente com idade igual ou superior a 18 anos. De acordo com o regime jurídico do trabalho doméstico, considera-se também trabalho doméstico ou serviço prestado com características regulares a um agregado familiar ou equiparado no domicílio deste. Que é isso? Trabalho doméstico substancia-se o que é isso? Passa pela confecção, aquela que hace confecção de refeição, lavagem de tratamento de roupa, limpeza e arrumação da casa, vigilância e assistência a crianças, aos niños, pessoas
com má idade e os enfermos. Tratamento e cuidado de animais domésticos, realização de trabalho de jardinagem, execução de tarefa externa relacionada com as anteriores e outras atividades. Sua importância de trabalho doméstico aí visa minimizar as dificuldades que as mulheres se enfrentam na conciliação de suas atividades domésticas com as suas social ou laboral. Trabalho doméstico está nos benefícios que o mesmo, a sua importância está nos benefícios que o mesmo proporciona às partes envolvidas, valorando assim o interesse dele, tanto na perspectiva de prestação de serviço, quanto em rendimento. Disso, importa realçar que todo trabalhador doméstico exerce atividade doméstica não em sua casa também, pelo que, antes de exercer essa atividade fora de sua casa, também o exerce em sua família, o realiza em sua família. Então, sua capacidade laboral deve partir de sua casa. Desta forma, na cultura bantu, as pessoas são formatadas a partir de sua casa. Os homens para atividade masculina e as mulheres para atividade feminina, concorrendo todos para o bem familiar, como realça o padre, como lo disse padre Altuna Al-Ruiz em seu livro Cultura Tradicional Bantu, em página 169. Em África, sobretudo em zonas rurales, aldeia, Kimbo, como nós lo chamamos, a história os conhecimentos são passados em volta de fogo, não? E esse conhecimento passa de geração em geração. É nessa círculo onde se passa o conhecimento de divisão de trabalho, porque em nossa cultura, cada ninho, quando atinge uma idade, já lo sei, para que lo sepa qual é o seu trabalho. Assim se transmite o conhecimento que vai de geração em geração, variando de sociedade e cultura de cada povo. Como se hace a divisão de trabalho? A cultura tradicional bantu é muito clara em seu perfil relativamente à divisão de seu familiar. Neste âmbito, as mulheres exercem a atividade em sua índole, enquanto os homens se ocupam das atividades mais rústicas que confortam as famílias. No que concerne no concerto das nações, a sociedade moderna fazem com que as mulheres não exerçam apenas atividade concebida tradicionalmente, mas também em função da necessidade formal e profissional. É nesse sentido que o trabalho doméstico tornou-se uma atividade exercida em grande medida por mulheres para outras famílias.
A sociedade bantu observa com rigor a tradição que impõe a divisão de ocupação, trabalho por sexo. Entretanto, o facto com que contradizem a visão é que, tal forma, não se pode generalizar essas explicações que viriam se completar, porque encontram uma origem histórica. Provavelmente seja necessário recuar o tempo, volver o tempo, onde os homens iam caçar os animais por longos dias e suas mulheres se quedam na casa cuidando do ninho e outras coisas, mas entre elas recolha de frutos e de produtos e frutos silvestres e pesca. Aqui lo ilustra essa imagem. E a cultura africana, sobretudo no mundo Huambo, em Huambo, em um município com o nome de Chicala-Choloanga, esse é nosso ponto focal de nossa pesquisa. O casamento, um homem não pode lavar louça ou os pratos ou limpar a casa para ajudar sua mulher, sob pena de esta ser acusada de feitiço, dar feitiço ao seu marido. Isso é, sua família, os seus amigos, ia acusá-la de ter dado feitiço. Só pode ser caso esta se encontre enferma ou não tenha e não tenha ninguém de seu parente, sua família, tanto da parte dela ou da parte dele. Portanto, os vizinhos, movidos com uma pena, não, ou solidariedade, se ocupam de o ajudar, mas não só pela solidariedade, de facto, mas pelo facto de que culturalmente os homens não podem, de maneira alguma, executar a tarefa da mulher, porque é só vocacionada pela mulher. Isso, homem, chefe de família, reserva-se apenas o papel de sustentar sua família com seu trabalho, mesmo que seja deficitário. Na constituição das famílias, tanto tradicional como moderna, os ninhos, que eles chamam filho homem, pelo menos em nossa etnia, não se pode, de maneira alguma, fazer trabalho doméstico, pois a gestação de trabalho doméstico é tarefa única e exclusiva da mulher. De ponto de vista sociológico, a separação de trabalho por sexo exige de matrimônio estável como associação econômica social sólida, eficiente, contrária à perspectiva a pretendida promiscuidade sustenta do sexo. Historicamente, na África subsaariana, não existe um trabalho doméstico como tal, concebido pelo Ocidente, porque a divisão de trabalho acima referido ocorre para sustentabilidade de sua família. Qual é a razão de escrever este artigo? A razão pela qual nos propusemos a refletir sobre isso tem hoje, sobre esse tema hoje em dia, está na base de que trabalhador doméstico tem
um grande impacto na vida das famílias, tanto o seu equilíbrio quanto para o seu desenvolvimento social. O que é isso? Isso quer dizer, concluindo, quer dizer que nós temos que ter em conta que trabalho doméstico hace uma falta em todas as famílias, pois em todo o mundo há trabalho doméstico em todas as casas, não só pela necessidade, como também pela formação, as outras ocupações que cada um de nós traz. Representa atualmente uma das mais importantes ocupações em todo o mundo, na sua maioria mulher. Apesar de se significar pertinente e o crescimento socioeconômico, o mesmo continua, infelizmente, sendo uma sociedade uma das formas de emprego mais precária, mais remunerada, insegura e desprotegida. Em Angola, face a esta realidade, é mister aceno que diálogo diante da importância que o trabalho doméstico tem perante muitas famílias, nosso executivo criou uma legislação própria denominada Lei Geral de Trabalho, que nos remete em Decreto Presidencial número 155/16, de 9 de agosto. Mas realçar aqui, antes de terminar, que o trabalho doméstico falando já em português, é uma função igual como outra qualquer. Não é, culturalmente, os homens não podem realmente exercer esta atividade. Muito obrigado. Tua Pandula, merci, muitas graças. Muchas gracias, Elisa, por su presentación, que fue muy interesante y todos aprendimos que el estudio de la división del trabajo se inicia en la familia y en la cuando las actividades se llevan a cabo con cierta tradición. Ahora pasamos a nuestra amiga Ana de Cardoso Januario, que abordará el tema de la dignidad de la persona y la dignidad del Ubuntu, donde en general nos hará entender la filosofía africana. Ana Celeste, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, profesor Rabinovich, profesora Andrea Gastón, los profesores que están y los compañeros de la UBA y los compañeros de painel. Hoy me propongo hablar sobre la dignidad de la persona humana en la filosofía Ubuntu. Me gustaría hacer la presentación con Power, no sé si es posible habilitar, pero gustaría traer Está habilitada, una introducción. Está habilitada la Gracias. posibilidad de compartir pantalla. Gracias, profesor. Al contrario. Ya. Ok. Me gustaría hacer una introducción sobre el tema, después hablar un poco sobre acá, ahora, pues, la dignidad de la persona humana en una perspectiva legal y la dignidad en la filosofía Ubuntu y traer una conclusión.
que quiero que analicemos. ¿Qué es la dignidad de la persona humana en la filosofía Ubuntu? ¿En qué consiste la filosofía africana del Ubuntu? ¿Qué valores defiende? ¿Cuál es el concepto de dignidad en la filosofía Ubuntu? Rápidamente me gustaría de hablar un poquito sobre qué es la filosofía Ubuntu. Es la esencia del ser humano y traduce la interconectividad, la fraternidad, la compasión y la abertura del espíritu. Una persona es persona a través de otra persona. La ética Ubuntu realiza la importancia vital del conocimiento y respeto mutuo completado por el cuidado y compartir recíprocos en la construcción de las relaciones humanas. Los derechos humanos son los derechos que todas las personas tienen por ser seres humanos. La dignidad de la persona humana, el principio de la persona humana que implica el respeto en las condiciones mínimas de su existencia. En la perspectiva legal podemos encontrar la dignidad, la palabra dignidad, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el sistema africano, en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que le introduce en el artículo 5 y el artículo 19, que dice que la dignidad, que es igual, nada justifica la dominación de un pueblo por los otros. La Constitución angoleña también habla en su artículo 1 de la dignidad de la persona humana. También fiz un recorrido en la Constitución argentina y también habla de la dignidad de la persona humana. Es como que un elemento que está en todas las constituciones. El principio de la dignidad humana coloca el ser humano en sus derechos como centro de cualquier acción, y iniciar en cualquier dominio de la vida pública. ¿Qué es la dignidad en la filosofía Ubuntu? La dignidad en la filosofía Ubuntu quiere decir que en cada una de las partes de un determinado grupo, las personas son, pero no solamente por ellas mismas, son porque son a través de otras. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos refleja este principio en varios de sus artículos. Muestra que la Declaración Universal de los Derechos Humanos enfatiza sobre todo la necesidad de proteger el individuo. En la Carta Africana destaca la importancia de la dimensión colectiva para el cumplimiento del respeto de los derechos humanos. La Carta avanza con una valorización explícita de los principios de corresponsabilidad, de reciprocidad y de solidaridad entre individuos, grupos, pueblos, naciones y estados en la lucha contra la opresión. La dignidad de la persona humana, junto con la solidaridad y con la justicia, son los grandes valores del sistema de protección de los derechos humanos que fueron acogidos en el sistema africano como parte integrante de la cultura de su tradición moral. Les pongo aquí una foto de Madiba, Nelson Rolihlahla Madiba Mandela, un pequeño vídeo que después pueden ver en YouTube, donde ellos hablan sobre la filosofía Ubuntu. Mandela y Desmond Tutu, dos sudafricanos de África subsahariana, fueron dos personas que no solo practicaron y hablaron en sus vidas y escritos sobre la filosofía Ubuntu, como que son también seguidores y percursores de esta filosofía Ubuntu. En general, ¿qué es que pretendo aportar con esta
ponencia, con esta presentación. Primero, que la dignidad de la persona humana en la filosofía africana de Ubuntu es vista sobre todo en dos sentidos. Primero, en un sentido general que abarca una dimensión individual de la persona humana y un segundo sentido que es un sentido colectivo de los pueblos africanos, acogiendo a la dignidad como valor, como objeto del sistema, pero también como derecho subjetivo por el individuo. Y esto marca la vida de los pueblos y de las personas en África. El nacimiento de una crianza no es el nacimiento de una crianza en una familia. La comunidad tiene que hacer un ritual para dar las buenas venidas a esta crianza, porque ella es de la comunidad. Cuando una pareja decide casar, el casamiento no es una ceremonia, es una cuestión de dos personas, es de las familias, de las partes, y también, si viene de otra cultura, también una junta, una mezcla de las familias. Y también en la muerte. No hay la sensación de una persona quedarse sola con el fallecido. Hay una comunidad que pierde uno de sus miembros. Y esto está incluso en la filosofía del Ubuntu, que son todos la sociedad. Para explicar un poquito eso, lo digo aquí que en la filosofía africana los miembros de una aldea, de una tribu, son los miembros de una misma vida, el árbol, con su visión colectiva que debe ser considerada antes de la individualidad. La dignidad como valor forma parte del sistema africano o de la Concepción Africana de Derechos Humanos con dos dimensiones, la colectiva fundada en el concepto de Ubuntu y la individual. Esta concepción del Ubuntu podría estar en la base de la idea de que la familia debe ser protegida y que ninguno debe permanecer sin protección. Lo que podría llevar a extrapolar para una eventual justificación de la aceptación de la poligamia en algunas regiones de África. Lo pongo un marco interrogatorio aquí y dejo para que mis colegas Irineo y Soki desenvolvan esto en su presentación, si es verdad o no. Yo no estoy muy certa. En definitivo, pretendemos demostrar que el concepto de dignidad de la persona humana en la filosofía africana del Ubuntu es un concepto individual y de colectividad de los pueblos. Muchas gracias a todos. Obrigado. Ubuntu para todos. Gracias, Ana Celeste, por la forma que presentó su tema y donde puede concluir que la dignidad de la persona humana en África se enfrenta y se manifiesta ante los principales acontecimientos de la vida, el nacimiento, casamiento y muerte. Así seguimos con nuestros compañeros Gabriel Soki y Irineo Matamba, que nos hablarán sobre la regulación familiar en Angola antes y después de la independencia, a quien les paso la palabra. Irineo, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Lina. Buenas noches a todos, a nuestros profesores, que están acá muchos,
a los profesores de la Universidad de Girona, a nuestros compañeros del curso de doctorado, los antiguos, los nuevos, y a otras personas que están hoy conozco también, para juntos hacernos este camino hacia un conocimiento, aunque no tan grande, pero alguno, de la sociedad, cultura y derecho en África subsahariana. Nosotros, Soki y Ireneo, vamos a hablar sobre la regulación de las relaciones de familia en Angola. Por supuesto, los ancianos en África son los primeros a hablar. Yo no debería empezar a hablar antes del anciano, pero tengo la autorización y la bendición del mi anciano Soki para que empiece hablando, y únicamente por eso empezaré. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos y buscamos algunas respuestas para el mismo? Muchas personas en Angola se preguntan por qué deben seguir o cumplir las reglas de familia que están en el código de familia, considerando que este código de familia es una versión de las reglas occidentales, no son nuestras propias reglas. Y un final de estas discusiones, de este descontentamiento de las personas, digo, es lo siguiente. En general, en Angola, las personas hacen al menos 2 casamientos. Uno tradicional o bajo las costumbres que uno u otro siguen, y un segundo casamiento civil, únicamente porque debe hacerlo el civil para que puedan reclamar algunos efectos ante las otras personas. Pero a las personas les gustaba únicamente hacer el casamiento tradicional. Eso nos llevó a nos preguntar por qué el reclamo, qué reglas existían antes de la presencia de los colonizadores en el espacio que hoy llamamos de Angola, y las características de estas reglas, si son muy diferentes o no de las que hoy tenemos en el Código de Familia y otras leyes, para que las personas reclamen tanto como suelen hacer. Para empezar nuestro trabajo, que no está terminado aún, nosotros hicimos una división de la historia de Angola en 3 partes. Una primera, que es el periodo antes de la colonización hasta el año 1482. El periodo de la colonización desde el año 1482 hasta el año 1975, y desde 75 hasta el momento, que es el periodo de nuestra independencia. En el primer periodo, antes de la colonización, nosotros percibimos que no existían una regla de familia, pero varias reglas de familia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos varios pueblos inicialmente, después tribus, reinos, y en cada reino había su propia constitución y sus reglas de familia. Y las personas seguían, cada persona seguía las reglas que existían en su reino, y más concretamente en su tribu o en su pueblo. Para nos hablar de algunas de estas de familia que existían en este periodo anterior o antes de la independencia, mi anciano Gabriel Soque va a presentar algunas de ellas bajo un pueblo concreto, un grupo etnolingüístico concreto suyo, para que nosotros tengamos alguna percepción de cómo eran regladas las relaciones de familia. No será todo, por supuesto, pero algunos de los aspectos principales. Doctor Soque, la palabra es suya y después continúo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero, antes de todo, cumprimentar al profesor Ricardo
e dos mais maestros da nossa UBA e da Girona, e cumprimentar a todos os amigos, colegas e companheiros de estudo. Eu estou muito feliz poder participar nesta plateia. Muito rapidamente, eu, como disse meu colega Irineu, dentro dessa temática de regulação de relações de família, nós outros entendemos que seria melhor fazer uma circunscrição do tema, recortá-lo para que em outras oportunidades nós possamos falar sobre outros pueblos que fazem parte do nosso país. Assim sendo, nós nos pusemos hoje a falar sobre as relações familiares no grupo etnolinguístico Kikongo, de que eu sou originário e faço parte. Em estes 10 minutos, como já disse o meu colega, pretendemos levantar algumas questões. Por exemplo, saber que relações de família existiam no grupo etnolinguístico Bakongo antes da chegada dos portugueses, que foram a potência colonial em Angola. Que tipo de influência se pode decantar com a presença portuguesa junto, portanto, da cultura, junto da maneira, de modo de regulação das relações familiares no grupo etnolinguístico Bakongo. E também saber se, depois deste conflito, desse choque, a cultura, a regulação familiar Bakongo se resistiu e persiste independentemente deste choque. Há aí uma série de questões que podem ser levantadas. Penso que meu colega a qualquer momento pode complementá-las, evidentemente, apesar de ter me apelidado de ação, pero eu tenho muito respeito pelos mais jovens. Há outras questões que podem ser levantadas porque a base de regulação de relações familiares no grupo étnico Bakongo tem um reflexo muito grande na sucessão do poder político, tem um reflexo no acesso às terras, ao solo, e tem um reflexo muito grande, como a minha colega doutora Januário se referiu, sobre os casamentos, e então eu penso que em outros momentos nós podemos desenvolver estas questões. Ora, assim, de forma muito cirúrgica, era necessário situar quem são os Bakongos em Angola e onde eles residem. Assim, muito rapidamente, diríamos que os Bakongos residem primordialmente em 4 províncias, com maior incidência na província do Zaire, província do Uíge, província de Cabinda, e temos também alguns Bakongos que residem nas províncias de Malange e um pouco também na província do Kwanza Norte. São todas províncias que estão no norte e nordeste de Angola. Angola
revelam alguns estudos, e aqui quero destacar um trabalho bem feito e que me gusta, de uma professora brasileira de nome Luena Pereira, que fez um trabalho sobre bacongos que ela intitulou de Religião e Parentesco entre os bacongos, que eu considero muito importante e sugiro leitura aos colegas que puderem, porque efetivamente ela faz um trabalho muito fecundo. Há estudos que apontam que atualmente, do ponto de vista estatístico, os bacongos em Angola possam corresponder a 8-9% da população angolana e representam o terceiro maior grupo etnolinguístico, tanto ficam abaixo de umbundos, quimbundos e os quicongos vêm em terceiro lugar. Maestro Ricardo, outros maestros, amigos e companheiros da UBA e Girona, quis o destino que, por razões de serviço, eu tivesse que desembarcar ainda hoje na cidade de Mbanza, Congo, onde estou a fazer esta exposição. Mbanza, Congo é uma cidade centenária que foi justamente a capital do Reino do Congo. Incrível. Só teria que ser a UBA de Girona para proporcionar esta sorte. Isso não acontece todos os dias. Estou a falar desde a capital do Reino do Congo. Estou a falar desde a capital do Reino. Estou a sensivelmente 120, 150 metros das tumbas dos reis do Congo. Eu me comprometo em fazer fotos para enviar para todos os colegas ver o que isso foi, o que isso representa. Bacongos não só residem em Angola. Bacongos residem no Congo Kinshasa, no Congo Brazzaville e também no Gabão. E capital deste reino todo era justamente aqui onde eu me encontro. Eu convido aos colegas que puderem vir, porque esta cidade foi justamente no ano passado declarada, portanto, patrimônio da humanidade, pela Unesco. O Reino do Congo era tão organizado, que um dado que interessa partilhar com vocês é que o primeiro negro admitido como embaixador no Vaticano foi justamente um representante do Reino do Congo, que morreu justamente há 400 anos. Chamava-se Nevunda. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Como os bacongos se organizavam, se estruturavam antes da chegada dos portugueses? Esta é a pergunta que não se cala, direta. Os bacongos, a sua estrutura social, a sua organização estava baseada em clãs, que é um conjunto de matrilineagens. Esta característica, apesar deste choque cultural, deste choque de imposição de hábitos e costumes, ela se manteve inalterada para a nossa felicidade. Ela se mantém viva porque nós existimos, nós fazemos fé que ela continua a existir e queremos passar esse testemunho para futuras gerações. É um desafio. Quando se fala de relações familiares, logicamente estamos a falar de relações de parentesco. E o fundamento do parentesco bacongo reside num ente que nós designamos na nossa língua materna de Kanda.
Kanda é um grupo de parentesco organizado em linha materna descendente de antepassada comum. Kanda também costuma ser associado de que nós chamamos de vila, ou melhor, seria genealogia, embora Kanda possa expressar algo mais amplo que vila. Kanda se divide em linhagens ou barrigas em português, mas que na nossa língua nós chamamos de vumo, ou seja, depois de Kanda, abaixo de Kanda, vamos encontrar vumo, que são um grupo de descendência até a 4ª geração que regula os direitos de herança. Kanda, por sua própria definição, abrange direitos de herança. Kanda, que por sua própria definição abrange os vivos e os seus antepassados, estabelece, por conseguinte, 2 categorias fundamentais de pessoas entre os bacongos. Ora, por um lado, os indivíduos de livre direito, que são aquelas pessoas pertencentes a uma dada linhagem materna, com todos os direitos relativos à sucessão, herança, e os outros que seriam estrangeiros ou escravos que não possuem Kanda e são capazes de declarar a sua genealogia e, por isso, não têm um lugar, portanto, elevado dentro da estrutura social. Eu falei de estrangeiros e eu falei de escravos. Mas que pessoas são essas? Como disse, a estrutura da família Bakongo reside efetivamente dentro daquilo que nós chamamos de Kanda. Ora, o indivíduo que não tem Kanda, que não está inserido dentro de um clã, digamos, seria a pessoa... Eu não tenho palavras para exprimir o quão esta pessoa se sentiria desprotegida. Portanto, é um indivíduo que não tem direção, é um indivíduo que à esquerda e à direita só está ele. Não existe outras pessoas. Mas como se pode compreender que existam estes estrangeiros e estes escravos, entre aspas? Os estrangeiros seriam pessoas que eventualmente podem ter vindo de outras etnias, ou pessoas até que sendo Mukongo, que eventualmente fugiram de determinadas preocupações na sua área de origem e vão para outras áreas onde elas não são conhecidas, ou porque fazem um propósito de fazer um corte com o seu passado e se agregam ou são recebidas por outras Kandas e daí eles passam numa posição de subalternização. Isto por quê? Porque na filosofia Bakongo existe um provérbio que na minha língua se diz que esse o guani siku unati sikuko, que traduzido para português seria como que um indivíduo ou a pessoa deve submeter-se ao direito que ele encontra, mas não faça prevalecer os direitos que você traz. É justamente isso que os portugueses não fizeram. Eles fizeram prevalecer o direito deles e subalternizaram o nosso direito. Ora, se
se o fundamento da família Bakongo se situa dentro de Kanda, parte dentro de Kanda, obviamente isso vai ter reflexo, como disse antes, na forma como você vai ter acesso ao poder político, ao poder econômico, nomeadamente como você vai ter acesso às terras. E então, dentro da cultura Bakongo, se privilegia a sucessão matrilinear e, como tal, o tio materno ou tio-avô tem um pendor de força nas decisões, quer elas de alegria, como de tristeza. Então, há efetivamente, e temos que reconhecer que a gente hoje assiste como que fruto um pouco de aculturação. Assistimos também, de facto, uma tendência de conflito, né? De conflito do poder, portanto, paternal, ou seja, da força da linhagem paterna sobre a materna. Mas, nessa minha primeira intervenção, porque eu voltarei a falar, se o Irene Matamba deixar que eu fale, eu queria responder, ou, vamos assim dizer, reprovocar a doutora Januário quando falou da poligamia. Na verdade, dentro deste segundo grupo de pessoas a que nos referimos, entre estrangeiros e escravos, quem eram os escravos? São pessoas. A escravidão não tinha esta conotação dos africanos que saíram aqui e foram para outras paragens, mas eram pessoas pessoas desenquadradas, pessoas que estão num determinado lugar, praticam atos indignos, indecorosos. Quando assim acontece, era como que deportadas. E quais são, vamos assim dizer, os delitos, vamos assim dizer, que estavam na base da deportação dessas pessoas? Um dos delitos era justamente aquilo que nós podemos chamar de... Doutor Soter, atenção ao tempo. Muito obrigado. Eu acho que voltaremos a falar sobre isso, porque tenho gosto de falar sobre isso, mas para terminar mesmo, eu queria dizer que Kanda, os clãs, têm os seus símbolos. Tem Nsanda, que é a molembeira, né? Tanto que é uma árvore que é plantada na base de um ritual próprio que simboliza, de facto, o poder tanto da família. E também tem um outro símbolo que aqui em Bazacongo chamam de vela, ou seja, é uma casa pequena onde se guarda as reservas do poder do clã. Esta reserva é simbolizada através de artefactos feitos de ferro e de outros materiais. Mas eu deixo esta provocação, esta sede, para uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Siguiendo, 3 minutos más, esto que nuestro anciano Soque nos enseñó hasta algunos minutos, demuestra que las poblaciones o los pueblos angoleños o que habitaban el espacio que hoy es Angola, tenían sus propios costumbres, sus propias leyes que reglaban sus relaciones de familia. Mismo durante el periodo de la colonización, en un primer momento los portugueses no querían saber lo que acontecía o no en las relaciones de familia. Desde que su poder, su imperio estaba bien, no querían saber nada sobre eso. En un segundo momento, mediante alteraciones en las constituciones de la República de Portugal y después en las leyes ordinarias, consagraron lo que podemos llamar o denominar un pluralismo jurídico. Y explicamos, existían normas de derecho de familia escritas que se aplicaban a los portugueses y a algunos pocos angoleños llamados de asimilados, que eran como que personas que aceptaban por escrito muchas veces las reglas y los hábitos o costumbres de los colonizadores. Teníamos un segundo tipo de personas, un grupo de personas, los indígenas, que eran los angoleños que habían nacido acá y que no se sometían a las reglas de derecho escrito portugueses. A ese se aplicaba su propio estatuto personal que permitía que las relaciones mismo, las de como dice Ana Januario, de poligamía, aconteciesen o tuviesen lugar porque no ponían en causa, no ofendían el imperio del colonizador. El gran cambio ocurrió justamente con nosotros, con los propios. Desde la independencia, en el tercer periodo, y para terminarnos, nosotros consagramos que las relaciones de familia deberían seguir las reglas del Código Civil portugués y no más las reglas de los varios costumbres que Angola tiene, los varios pueblos angoleños. Y aquí sí, como dice el anciano Soque, tuvimos un choque porque nosotros no podíamos más decir que vivíamos según nuestros propios costumbres o nuestras propias costumbres. Hoy, con la última alteración a la Constitución de 2010 de Angola, tenemos un artículo que dice que se reconoce validad jurídica a los costumbres, pero estas costumbres debían seguir la dignidad de la persona humana y los dictámenes de la Constitución. Y la propia Constitución, en su artículo 35, dice que las relaciones de familia, casamento, unión de hecho, deben seguir lo que dicta, lo que dice la ley. Y la ley vigente, el Código de Familia, no reconoce cualquiera a las relaciones de familia, a casamento, unión de hecho, tradicional. Es interesante si miramos para Mozambique. Mozambique tiene en su constitución un artículo que consagra el pluralismo jurídico que permite la coexistencia de varios regímenes, leyes escritas, no escritas, y su ley de familia dice claramente que es posible el casamiento civil, el casamiento tradicional y el casamiento según una religión, el religioso. Y las personas que casan según la tradición tienen las mismas garantías, los mismos derechos que las personas que casan según el casamiento civil. Pero nosotros no tenemos eso y lo que buscamos ahora es percibir cómo podemos hacer el cambio para que resgatemos nuestras formas de vivir siempre según el mínimo, que es el cumplimiento de los derechos humanos, pero cómo resgatar esas normas
para que las personas pues puedan seguirlas sin ningún problema. Y porque no tenemos más tiempo, yo paro por aquí, agradezco a mi compañero Soki y doy la palabra a nuestra querida Lina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soki y Lineu Matamba, por su excelente presentación, que lo digo, este tema de la familia es un tema muy interesante, pero es extenso. Agradezco también a todos los expositores por sus brillantes presentaciones y en poco tiempo pasamos para algunas preguntas. Que quiera intervenir con alguna pregunta puede levantar la mano que podemos entonces oírlo. Tenemos aquí en chat una pregunta para Elisa Silicaviza, que es la siguiente. ¿Cómo ha tratado de combatirse la situación de desigualdad en el trabajo de la casa? Es decir, si ha tomado alguna iniciativa para buscar la manera de que tantos hombres y mujeres puedan realizar las tareas de la casa bajo un contexto de igualdad. Doctora Elisa, tienes la palabra. Hay un problema aparentemente, Lina, con Elisa, porque si bien está en la reunión, no está apareciendo con cámara. Elisa, ¿estás allí? Vamos, si te parece, Lina, vamos a pasar a la siguiente. Veo que Andrea Bulnes tiene la mano levantada y esperamos a ver si mientras tanto Elisa reaparece. ¿Te parece bien, Lina? Vamos a seguir con otras cuestiones. Tenemos a Andrea Bulnes. Andrea Bulnes tenemos. Buenas tardes. Andrea. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesores y a todos. También tenía una pregunta para Elisa, pero vamos a esperar a ver si puede volver, si nos puede escuchar. Y la otra pregunta para la última exposición, para Ireneu y Gabriel Soki, y es, quería saber cuál es el porcentaje en este momento de las familias que se unen a través de las costumbres en lugar de la ley portuguesa, de respetar la ley portuguesa, y ya sea en Angola o tal vez en otros países, como para poder tener una idea un poco más del continente. Perdón, Lina, una intervención muy rápida. Para poder hablar es imprescindible colocar el nombre y el apellido. Una persona está pidiendo la palabra, pero se identifica como Huawei. No le vamos a dar la palabra si no usa nombre y apellido. Muchísimas gracias. Adelante, Gabriel e Ireneu. En nuestra primera comunicación, en la semana pasada, Amor de Fátima dijo que mismo las personas que no son angoleñas, que quieren casar con una persona angoleña, un angoleño o una angoleña, deben cumplir
el casamento tradicional. Es un imperativo para nosotros. Y esto suele acontecer no únicamente en Angola, pero en los demás países de África subsahariana. Es como que un imperativo, porque nosotros no acreditamos que el casamiento une a dos personas únicamente, es la teoría Ubuntu que Ana Celeste nos habló hoy, sino que une a dos familias, a dos grupos. Por eso hay que hacer una reunión propia, muy formal. No hay casamiento muy más formal que el tradicional. Hay un rito que se debe seguir a cada momento, las vestimentas, los manjares, todo. Hay unas cosas muy importantes y son peores en el grupo de Gabriel Solki, que es uno de los más tradicionales que nosotros tenemos. No es posible hablar de un porcentaje, pero las personas en general casan según la tradición y algunas veces según el casamiento civil. Es más sencillo encontrar personas casadas que no casaron por el casamiento civil do que encontrar personas que no han seguido el casamiento tradicional, porque las personas siguen en general. Es una cosa que nosotros acreditamos ser necesario. Y esas cosas como las que Soki nos ha dicho, nosotros aprendemos según las narrativas que Lina nos habló en la última semana. Crecemos acreditando que no es posible tirar la novia sin autorización, porque cosas malas, otras más, pueden acontecer. Por lo tanto, en general, nosotros casamos según la tradición casi siempre. Lina, ahora sí tenemos pedido de la palabra por Miguel Ángel Villalobos. ¿De acuerdo? Sí, Miguel Ángel Villalobos, tienes la palabra para hacer una pregunta. Porque tenemos otras Puede conectar el audio, Miguel Ángel. Son muchas. Ya está. Gracias, maestro. Mire, he estado escuchando la conferencia y realmente para nosotros, yo soy de Perú, estoy aprendiendo la cultura de ustedes. Cuando dicen que una persona se realiza a través de una persona, ¿ustedes están acudiendo a valores de solidaridad o cuál sería el fundamento de ese tipo de pensamiento, ¿no? De realización de la persona? En todo caso, ¿cuál es el concepto de persona desde el punto de vista del derecho de usted? No sé si me dejo entender esta pregunta. Perfectamente. Gracias, gracias. Creo que Ana va a hablar, Ana Januario. A ver si la encontramos a Ana aquí para darle la palabra. Sí, Ana, aquí, acá. Vamos a ver. Ahí la tengo. Acá está. Ahí está Ana, listo. Ana. Ana, tienes la palabra. Okay. Ahí está. Ahora já entrou. Ya, gracias por la questão. O que a teoria do Ubuntu prevê que normalmente é uma dignidade baseada em dois aspectos. Um primeiro, em que a pessoa é na individualidade tradicional, com o seu aspecto individual. E um segundo, que está ligado àquilo em que é a sua origem. Por isso eu uso a expressão da árvore. É um ramo de uma árvore. E nesta árvore tem a raiz e tem várias outras coisas. Ou seja, ela não se realiza por ela mesma. Por isso é que o entendimento e os atos, os grandes feitos, hechos,
da comunidade são sempre partilhados, nunca são individuais. O nascimento não é o nascimento de uma criança numa família, é o nascimento de uma criança, uma festa naquela aldeia. É um casamento, não é um casamento entre as pareias, entre um homem, uma mulher, ou como podemos ver outras formas de relação, mas é um casamento em duas famílias. E elas têm uma interferência tão grande que antes dos dois decidirem se querem continuar ou não a relação, a família tem que ser ouvida. É a morte que não é chorada por quem perdeu o ente querido, é chorada pela comunidade toda. Ou seja, é uma visão muito de solidariedade, de fraternidade. São valores muito intrínsecos, ou seja, a pessoa nunca está sozinha. Como disse Elisa, na parte sobre o direito do trabalho, naquela tradição originária, antes da colonização, quase não havia trabalho doméstico, porque mesmo que uma mulher estivesse sozinha em trabalho de parto com uma criança, ela nunca está sozinha, porque a volta da aldeia, os vizinhos se sentem parte da família e eles se organizam para vir ajudar a resolver os problemas da comunidade. Então, é essa idiosincrasia, essa perspectiva específica, particular do africano e da filosofia Ubuntu que eu tentei passar quando abordei a dignidade no seu duplo sentido. Não sei se me expliquei. Havia também, o nosso amigo Pablo perguntou alguns livros que podem ser lidos, perguntou no chat. Então, Pablo, temos Mandela, Conversas Comigo Mesmo, não é? Eu não encontrei as traduções em português, mas é Conversation by Myself, as conversas comigo mesmo, e Desmond Tutu, que é um arcebispo anglicano, no seu livro O Livro do Perdão. E os dois foram Nobéis da Paz, exatamente pela forma como eles interpretaram e viveram essa filosofia africana do Ubuntu, do perdão, do estar com todos. Espero ter respondido. Muito obrigada. Tenemos el profesor doctor Sebastián Sankari. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por las exposiciones. Poquito más fuerte, por favor, Sebastián, si podés aumentar el volumen. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por las exposiciones y quería preguntarles de qué manera se proyecta este concepto de dignidad a la toma de decisiones comunitarias, el aspecto político. Si pudieran comentarnos algo al respecto. Muchas gracias. Ana Celeste, ¿no? Ana Celeste. Tens que conectar o microfone, Ana Celeste. Ok, agora veio. Perfeito. Como estamos num caminho de pesquisa e de apresentar várias sessões, a ideia hoje era de trazer essa primeira parte. Dentro daquilo que nós pretendemos trazer, pretendemos também abordar a questão da tomada de decisão, da individualidade, não é? Por exemplo, no direito ao voto, é um voto, uma pessoa. Se eles são a comunidade, como é que isso se explicitaria, não é? Então, dentro daquilo que é a nossa pesquisa, nós também pretendemos trazer aqui uma explicação de como é que isso se explica. Mas é uma das questões, por exemplo, que hoje muitas das pessoas, observadores, sobretudo ocidentais, não conseguem entender as pesquisas de mercado, ou porque que as pessoas não mudam o sentido do voto, porque nós chamamos aqui o voto do coração. Ou seja, o voto do coração e o voto tradicional é uma família que tem a mesma linha ideológica, política, e quase todos seguem. E o mais difícil é encontrar alguém que não seja daquela linha
ideológica ou partidária, mesmo muitas vezes que sejam pessoas que tenham estudado muito. Então, é uma coisa que se pesquisa também aqui entre nós, essa influência. Por isso é que às vezes diz, não, que aquelas pessoas têm mais uma tendência para aqui, ou têm mais uma tendência para ali, que é a questão. Não é já vista no sentido da aldeia, da tribo, da comunidade, mas no sentido da família, não é? Às vezes também em pesquisas que já fiz, tive a oportunidade de participar, por exemplo, perguntava-se muito, por exemplo, a questão do voto da mulher, o voto feminino, as mulheres são maioria. E perguntava, mas então, por que as mulheres, quando há uma candidata mulher, por que as mulheres não votam mulher? A questão que se coloca por trás disso é que normalmente o voto não é de um, é decidido em casa. Se reúnem também para decidir o sentido do voto. E quem for voto vencido vai votar no que a família decidiu. Obviamente, nas grandes cidades isso já começa a ser um bocado diferente, mas eu deixo isso como um aporte, e o professor Sancari, com o seu trabalho, pode também nos ajudar para outros debates. Obrigada. Querida Lina, si te parece, tú cierras este excelente panel que hemos tenido hoy y luego pásame por favor la palabra para que dé la despedida. Adelante. Muchas gracias a todos los expositores por sus exposiciones y también a todos los presentes, y les invito a seguirnos, a acompañarlos en los próximos eventos. Muchas gracias y paso la palabra a... Muchas gracias, Lina. Muchas gracias y felicitaciones a las 4 personas que han expuesto en esta reunión de hoy. Yo no sé, querida profesora Andrea, compañera de gestión del departamento, si estás teniendo la misma sensación de abrumación que tengo yo en este momento. Y en tu presencia, y después de haber escuchado a Elisa, que está con problemas de tecnología, como ella bien anticipó, Ana Celeste, Ireneu y Soki, y esta evidente importancia de destacar el abordaje antropológico de lo jurídico, antropológico, sociológico de lo jurídico, y cómo no podemos dejar de ir hacia otro camino que no sea ese camino del desprecio a lo antropológico, a lo sociológico, que ha caracterizado a las facultades de Derecho durante tanto tiempo. Creo que este es el momento, querida profesora Andrea Gastrón. Nos está faltando hoy, desgraciadamente, nuestra compañera, la profesora Isabel González Nieves, pero si estamos de acuerdo, yo quiero proponer en este momento, de manera pública, a Lina Caloyas, a las demás personas que integran este equipo, a los 4 expositores del día de hoy y las demás personas de este equipo que se encuentran presentes, la preparación de un curso de posgrado, que no será de doctorado, será un curso de posgrado que coorganizaremos entre el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un curso de posgrado acerca de la filosofía jurídica y la cultura jurídica del África subsahariana a cargo de ustedes. Quisiera que por favor me presenten si es que están dispuestos a aceptar el desafío, y creo que no nacieron los africanos cobardes todavía, así que si están dispuestos a aceptar el desafío, yo les invito y les reto a que preparen un programa distribuyéndose los temas entre ustedes para la realización por Zoom de un curso al que le daremos debida difusión
que excederá el marco del programa de doctorado y que también contará con el apoyo de la Universidad de Girona y que esté a cargo de ustedes. Les pido por favor que procedan a elaborar el temario, el programa y la distribución de quienes tendrán a su cargo las distintas temáticas. Adelanto que quiero ser el primer inscripto del curso, si la doctora Andrea me permite ser a mí el primero y no quiere ser ella. Adelanto que seré el primer inscripto del curso. Yo quiero seguir aprendiendo de ustedes. Esto es extraordinario. Yo no sabía verdaderamente que África tenía tanto para darnos. El doctor Sandro Olaya Pallero se está anotando también en el curso ya mismo. El doctor Sebastián Sancari me está diciendo que también se anota. Miren, me parece que la mayoría de las profesoras y profesores del doctorado nos estamos anotando en este curso para aprender de ustedes. Y acá están lloviendo. Tania Mota, la profesora Tania Mota dice, yo también me anoto. Bueno, yo creo que este curso es un éxito antes de haber empezado. Yo creo que este curso es un éxito antes de haber empezado. Así que, por favor, me preparan esto, me lo presentan y a la brevedad estamos lanzando este curso. Necesitamos aprender de África. ¿Cómo vamos a despreciar la oportunidad única que tenemos de contar con alumnas y alumnos de África en nuestra querida alma mater, en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? Nunca he sentido tan africana a la Universidad de Buenos Aires. Estoy tan feliz con esto, tan feliz. Cuando era estudiante de la Universidad de Buenos Aires, cuando empecé como profesor en la Facultad de Derecho, jamás me imaginé que un día nuestra facultad iba a ser tan africana. Jamás me lo imaginé y agradezco realmente al destino el haber encontrado a ustedes en nuestro camino y haberse vuelto ustedes protagonistas por derecho propio de nuestra facultad. Gracias, gracias desde el corazón y adelante con ese curso, por favor, porque quiero que seamos la primera facultad de Derecho que lance un curso de estas características en manos exclusivamente de juristas, mujeres y hombres de la hermanísima África. Lanzado este desafío, quiero agradecer. Obrigado, doutor Ricardo. Nós aceitamos o desafio. Em nome do grupo, eu digo que sim, vamos em frente. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ngola Lina, senhora Rainha Lina. Muito obrigado. Eu acho que temos tanto para aprender de vocês que não alcançariam anos e anos de cursos. Porém, vamos começar, que sempre os caminhos longos. Eu acho que uma vez me falou uma amiga africana que era um ditado da África: os caminhos longos se começam caminhando devagar e perto. Não. Vamos hacer este camino largo, comenzando a caminar despacito y cerca, y ya llegaremos. Entonces, quiero agradecer a las profesoras y profesores del programa que nos han acompañado durante la reunión de hoy. El querido profesor Jorge Rollero, la querida profesora Nancy Cardinó, el querido profesor Sebastián Sancari, que acaba de intervenir con una pregunta que quería hacer yo también, dicho sea de paso, la tan querida profesora Tania Mota de Oliveira, el queridísimo y siempre presente profesor Wilson Alves de Souza, el querido profesor Elian Preño, que manda una felicitación por lo bien que hablan castellano. El profesor Elian Preño manda una felicitación pública por lo bien que habla en castellano. No puede creer lo bien que habla castellano Ireneu Matamba. Pero yo ya sabía que él habla castellano mejor que nosotros, así que no me asombré. Y el querido profesor que siempre está con nosotros, Sandro Olaya Pallero.